اب چوتھا سوال آپ کے سامنے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیسے ہو، آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب سے، جو تاریخ کے ایک ماہر استاد بھی ہیں اور کافی جانکار شخصیت کے مالک ہیں۔ جی یہ جو ہے فلسطین کے جو مسئلے کیسے حل ہو سکتا ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ ہاں، مسئلہ فلسطین ایسا مسئلہ ہے کہ اتنا پیچیدہ مسئلہ شاید دنیا میں نہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 1948 سے کتنے سال ہو گئے، 70-80 سال ہو گئے، یہ مسئلہ جو ہے دن بہ دن گہراتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر عزم ہو اور ارادہ ہو اور صبر ہو تو اس کا حل ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اور جو دوسرا طرف ہے یہودی اس کو مانے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے اگر پوری جدیت سے کوشش کی جائے تو مسئلہ کا حل کیسے نکلے گا؟ مصالحت سے ہی حل نکلے گا، آپ اس میں سمجھوتا کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ کسی کے وجود کو مٹا دینا آسان بات نہیں ہے۔ جو جہاں پہ ہے وہ سچائی ہے، اس کے وجود کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لڑائی اور جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسئلہ وہ الجھتا ہے۔ لڑائی سے کوئی جنگ، کوئی سولف، کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ مصالحت اور جو ہے صلح دونوں فریق میں ہونا چاہیے۔ احسن حل، سب سے بہترین حل یہی ہے، اور کسی کے وجود کو ختم کرنے کا نہ سوچیں، اور اس کے علاوہ یہود کے ساتھ جو ہے تعامل کرنا، لین دین کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے دلیل خود پیش کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درع جو فوجی لباس ہے وہ یہودی کے پاس جمع تھا، جس کا مطلب یہودی مدینے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودی کو نہیں بھگایا، کچھ یہودی جو ذمہ تھے ان کو رکھا مدینہ میں، اور ان سے لین دین بھی کیا، ان کے ساتھ ایک ساجو لیا اور رہن رکھا ایک درع۔ کافی مسلمان تھے جو ایک ساجو دے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے لیا۔ کیوں لیا؟ اور یہ ضعیف حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو لین دین دکھانا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول لین دین کیے ہیں آخری وقت تک۔ یہ کوئی نہ کہے پہلے لیا تھا بعد میں جو ہے منسوخ ہو گیا، نہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و درعہ مرہونۃ عند یہودی بسعیر شعیر، ایک ساتھ جو کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درع یہودی کے یہاں رہن رکھا تھا، تو لین دین کرنا جائز ہے۔ اور دوسری بات، سمجھوتا کرنے کے لیے ہر فریق کو کچھ تنازل کرنا پڑتا ہے، اپنے کچھ جائز مانگ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بھی سمجھوتا کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ جائز حق چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائز حق کو چھوڑا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت کفار نے شرط لگائی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، مدینہ سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے شرط ظلم پر مبنی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کو ترجیح دی، اس شرط کو بھی مان لیا، یعنی ظلم کا شرط تھا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، کیونکہ چاہتے تھے کہ مصالحت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیے، انہوں نے مصالحت کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، تھوڑا نقصان اٹھا لیا ہے لیکن مصالحت کو ترجیح دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں، غزوہ بدر، احد سے لے کر خندق الآخر ہی ساری جنگیں زیادہ تر دفاعی جنگیں تھیں، یعنی مدینے پہ کوئی حملہ کرنے والا تھا اس کو پہلے ہی روک لیا گیا ہے، مدینے پہ حملہ کر دیا، اس کا دفاع کیا، اس طرح کی جنگیں تھیں۔ کسی پہ عدوان نہیں کیا گیا، کسی پہ جو ہے حملہ نہیں کیا گیا، ناجائز حملہ نہیں کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ نہ کیا جائے بلکہ دفاع کیا جائے۔ مسلمان امن و سلامتی کی حالت میں دعوتی کام کو زیادہ کر سکتے ہیں اور جنگ کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد صلح حدیبیہ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، 1400، تمام صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ اس کے 2 سال بعد فتح مکہ کے وقت 10,000 تعداد ہو گئی، یعنی 1400 سے بڑھ کر
10,000 जब फ़तेह मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो 10,000 तादाद हो गई। ये किस वजह से कि अमन की हालत में जो इस्लाम फैला, तेज़ी से जंग की हालत में नहीं फैला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके 6 साल हो गए थे, उससे पहले मक्का में 13 साल, इतने सालों में 1400 सहाबी तैयार हुए थे और इन 2 सालों में 1400 से बढ़ कर के 10,000 हो गए। तो पता ये चला कि अमन की हालत में इस्लाम ज़्यादा फैलता है, इसलिए हमेशा जो है अमन को तरजीह देना चाहिए। इसमें दावत का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मुसलमानों को कुछ जायज़ चीज़ों से तनाजुल करना होगा, कुछ छोड़ना होगा मुसालहत के लिए। दूसरी बात यह है कि समझौता के लिए इसराइल और अमेरिका पे दबाव डालना होगा। इक़्तिसादी दबाव हो या और किसी तरह का दबाव हो, कौन डाल सकता है? जो इस्लामी हुकूमतें हैं पूरी दुनिया में 57 इस्लामी हुकूमतें हैं, इन सबको मिल करके एक स्टैंड लेना चाहिए और दबाव डालना चाहिए अमेरिका पर, इसराइल पर, ब्रिटेन पर, फ्रांस पर कि जो है आप एक जायज़ समझौता तक पहुंचाइए दोनों फरीक को, आज के बाद खून ना बहे, ये दबाव डाल के ये करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? हमास जो कि इस वक्त नबरद आज़मा है, लड़ाई कर रहा है। इन लोगों ने जो है कि इसराइल पे हमला किया, उसके बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और बेतहाशा खून बहा रहा है। यानी फ़िलिस्तीन में इस तरह खून बहा रहा है जैसे इंसान ना हो, कीड़े मकोड़े हों, इस तरह इसराइल खून बहा रहा है। तो इसको जो है रास्ता और सबब दिया हमास ने, और हमास ये तनहा नहीं किया है, ईरान के इशारे पे किया है। तो हमास को समझना होगा कि ईरान जो उकसाता है वो साथ नहीं देता है, बल्कि उकसा करके वो पीछे हटेगा। ईरान ने कहा है कि हमारा जी चाहता है, उसका जो बड़ा लीडर है खामेनाई, उसने कहा जी चाहता है कि हमास का हाथ चूम लें, यानी उनको जो है तरगीब दे रहा है लड़ने के लिए। आपको हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं है, आप फौज भेजिए वहाँ पे और उनकी मदद कीजिए। हाथ चूमने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ईरान अगर अपने वादे में सच्चा है, जो वादा हमास के साथ किया है, अगर अपने वादे में सच्चा है तो वो अपनी फ़ौज भेजे हमास के पास और दोनों मिलकर लड़े, ताकि पता चले कि ईरान अपने वादे का पक्का और सच्चा है। वरना उनकी मिसाल ये है कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान उकफुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिन्क, ये मिसाल ईरान की है। और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ये जंगें हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो है अल-कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस। समझौता हो सकता था, बहुत पहले हो जाता, लेकिन दोनों फरीक का कहना है कि जो बैतुल मुक़द्दस है ये हमारे कब्ज़े में होना चाहिए। इसराइल का भी कहना है कि हमारे कब्ज़े में होना चाहिए, फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि हमारी दारुल हुकूमत होना चाहिए। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे समझौता होगा कैसे? यही पेच फंसा हुआ है। समझौता इस तरह मुमकिन है। मैं कुछ बड़ी बात कह रहा हूँ, लीडरों जो मुस्लिम ममालिक के लीडर हैं उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन मेरे जहन में है, मैं अपनी बात कह देता हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। बात ये है कि जो मुख्तसर इलाका है जहाँ पे तीनों मज़हब, ईसाइयत और यहूदियत और इस्लाम की मुक़द्दस जगह हैं, वो मामूली जगह 10-20 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, उस जगह को अक़वाम मुत्तहिदा के इशराफ में, उनके कंट्रोल में रखा जाए और हर मज़हब के लोग अपने अपने जो माबद है, इबादतगाह है, उसकी हिफाजत और देखभाल और रखवाली करें, और इंटरनेशनल जो UN है, UNO है, उसकी फौज जो उसकी हिफाजत करे, और बाकी जो इलाके हैं वो बांट दिया जाए इसराइल यहूदियों में और मुसलमानों में, और इस तरह से समझौता को अमल में लाए। तो ये एक रास्ता है समझौता का, वरना पेच फंस के रह जाएगा और कभी समझौता नहीं हो पाएगा। और आखिरी बात ये है समझौता के सिलसिले में कि ओस्लो समझौता हुआ था 1993 में, जब यासिर अराफात जिंदा थे, उनमें और इसहाक राबिन एक
प्रेसिडेंट था इसराइल का, उन दोनों में यानी दोनों मुल्क के दरमियान ये समझौता हुआ था। ओस्लो समझौता बहुत मशहूर है। उसमें जो है बहुत उम्मीदें बढ़ी थी मुसलमानों की भी, और सबकी जो भी अमन चाहते हैं, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जो इसहाक राबिन था जो समझौता करना चाहता था, उसको जो है मुतशद्दिद यहूदियों ने कत्ल कर दिया था। अपने ही लीडर को उन लोगों ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि कुछ यहूदी जो है बहुत ख़राब होते हैं जो समझौता नहीं चाहते हैं। तो जो समझौता नहीं चाहते हैं वो यहूदियों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। दोनों को जो है वो कंट्रोल करे, मुसलमानों में से इनको कंट्रोल ये करे और किसी समझौते तक पहुँचे, और समझौते के लिए जो आगाज़ हो चुका था ओस्लो में उसी को आगे बढ़ाया जाए, और बाकी जो इख्तिलाफी चीज़ें हैं उसको हल किया जाए, और दो मुल्क, एक इसराइल और एक फ़िलिस्तीन वजूद में आए, और जहाँ पे मुक़द्दस मुकामात हैं वो बैतुल मुक़द्दस और बैतुलहम और हायत मक्का जो यहूदियों का है, इसको जो है इंटरनेशनल कंट्रोल में UNO के मातहत में रखा जाए, ताकि सारे लोग आज़ादी से उसकी ज़ियारत कर सकें, मुसलमान आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, यहूदी आज़ादी से जा सकें, ईसाई आज़ादी से जा सकें।